안 자는 놈들 내 귀에 다 들려. 신발을 좀 정리 좀 해라. 도자지. 맛있어. 맛있어. 좀. 아이, 저것들이 미쳤나? 잘 먹을게. 내가 해결해. 딱 기다려. 문! 누구야 잠안 자고 시끄럽게 잠안 자고 떠드는 놈들이 누구야? 어? 얼마나 고단이야? 어? 하루 종 술 마셨냐? Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk 20th Century Girl. Film cinta-cintaan yang viral tahun lalu karena sedih katanya. Sesedih apa? Langsung aja kita skuida. Film diawali dengan ayah si pemeran utama kita bernama Bora mendapat paket untuk Bora berupa undangan pameran juga CD Pekop. Bora yang ngelihat foto yang dikirim ayahnya langsung teringat akan suatu hal. Itu semua dimulai pada tahun 1999. Bora mempunyai sahabat bernama Yondu. Karena penyakit jantungnya, dia harus pergi ke Amerika untuk berobat dan tinggal di sana beberapa tahun untuk kontrol. Tapi Yondu jadi gak mau pergi karena persis baru aja kemarin dia merasa bertemu dengan soulmate-nya, yaitu cowok yang bernama Hyunjin. Karena gak mau temannya mati karena cinta, Bora pun mengide. Karena kebetulan cowok itu memesan seragam sekolah yang sama dengan mereka, Bora akan menjadi mata dan telinga Yondu. Dan akan dia update setiap harinya lewat email. Yondu pergi ke Amerika, dan Bora memulai masa SMA-nya. Alangkah beruntungnya dia, saat naik bus, dia langsung ketemu Hyunjin. Bora mulai membuntuti setiap gerak-geriknya, mencatat tingginya, minuman kesukaannya, ukuran sepatunya, dan lain-lain. Hyunjin punya sahabat bernama Wonho yang bareng terus layaknya biji. 뭐요? 나 배고파. 잠깐 양호실 좀. 아프지 말아요. 다음 친구는 선생님 안 만나도 되나? 너무 아파가지고 생리도. 이거 먹고 좀 쉬었다 가. 감사합니다. 또 동아리 결정을 했냐? 글쎄, 너는? 난 방송 봐. 그럼 나도 거기. 뭐 하는 데인 줄 아냐? 잠깐만. 왜? 그냥 적인 목소리? 열정적인 목소리? Bora langsung buru-buru ikut audisi klub penyiaran. Tapi endingnya, dia malah cuma seklub sama Wonho. Suatu hari, Bora hampir mendapat nomor telepon Hyunjin. Padahal tinggal 2 nomor terakhir. Demi sahabatnya, dia pun mencoba semua nomor yang depannya sama yang ada di Yellow Pages. Tiba-tiba... 여보세요? 백현진 학생 부탁합니다. 누구시죠? 리서치 기간 Yes or No입니다. 당신이 가장 좋아하는 대중가요는 말씀해주세요. 삐. 토이. 거짓말 같은 시간. 설문에 응해주셔서 감사합니다. 소정의 상품을 보내드리도록 하겠습니다. 삐삐 번호를 불러주세요. 삐. 나 보라? Besoknya,
Ternyata yang kemarin mengangkat telepon adalah Wonho. Dia janji nggak akan kasih tahu Hyunjin, tapi Bora harus pinjemin dia CD film. Sialnya, hari itu ada razia, dan CD yang dipinjam Wonho adalah CD P-pop. Jia. Walaupun agak ngeselin, Wonho ternyata mau loh ngebantu Bora dengan cara mengajak Hyunjin ke toko CD Bora, lalu mengiming-iminginya gratis CD cukup dengan menulis nomor pagernya. Yeondu akhirnya bisa menghubungi Hyunjin tanpa perantara Bora. Walaupun iseng, Wonho punya sisi lembutnya. 야, 놀지만 말고 너도 좀 찍어봐. 내가 왜? 뭐 어떻게 하는 건데? 여기다가 눈 대고 손. 이게 주민, 이게 주마. 보이지? 알았어. 내가 알아서 할게. 너 가. 망가뜨리지 마라. Suatu malam, Hyunjin terlibat pertengkaran dengan anak sekolah lain. Bora tiba-tiba datang membantunya, lalu mereka bertiga kabur. Tapi ternyata kaki Bora bengkak karena menendang botol tadi. Karena kejadian itu, Bora mulai dinotis Hyunjin. Tapi Hyunjin malah menganggap Bora yang suka padanya. 왜 그랬어? 그게 네가 다치면 슬퍼할 사람이 있거든. 내가 걱정됐구나? 사람이 맞아 죽게 생겼는데 그걸 그냥 냅두냐? 아무한테나 함부로 웃어주고 잘해주지 마. 그럼 옆에 있는 사람 피곤해져. 고백? 아, 내가? 그 시잘데기 없는 소리 하지 말고 다시 데려다줘. 방송반 가야 돼. 알았어. 시동이 안 걸리네. 뭐? Si kocak. Sebagai permintaan maaf, Hyunjin mengajak Bora makan malam di resto tempat Wonho bekerja. Tiba-tiba Hyunjin menembaknya. Tentu ini bukan yang Bora mau. Bora yang kaget langsung pergi dari sana. 나 먼저 갈게. 뭐야? 근데 너 현진이 좋아하는 거 아니었냐? 아니거든. 관심인 거지. 그게 그거 아닌가? 관심은 그냥 관심이고 좋아하는 건 좋아하는 건? 됐어. 일어나봐. 발목은 한 번 다치면 계속 다쳐. 다음엔 주먹 써라. 간다. 연두야. 나도 심장이 좀 이상한 것 같아. Cie. Saat karya wisata, Hyunjin tetap berusaha ngedeketin Bora. Walaupun Bora jelas-jelas menolak mentah-mentah. Selayaknya anak SMA, rasa penasaran mereka mulai tinggi. Setelah guru selesai patroli, mereka mulai minum-minum sampai mabok. 저것들이 미쳤나? 잘 먹을게. 내가 해결해. 딱 기다려. 누구야 잠 안 자고 시끄럽게 잠 안 자고 떠드는 놈들이 누구야? 어? 얼마나 고다냐? 어? 하루 종 술 마셨냐? 꿀물이라도 타드려요. 정신 차리고 빨리 저 로비로 집합이야. 학생들이 잘하는 짓이다. 수학여행 와서 술을 그냥. 동급생 그런 거였어? 뭐? 같이 찍자. 조금만 왼쪽으로. 저기 하나, 둘, 셋. 수술 끝나면 가장 먼저 보라고 이 사진 보내.
Kayaknya Bora benar-benar kesemsem sama Wonho. Dia bahkan se-excited itu pas tahu Wonho pindah kerjaan ke toko es krim di dekat toko CD-nya. Malam itu, Bora caper dengan cara main badminton di depan tokonya. Capernya berhasil. Dia pun diajak makan es krim, lalu pergi ke rumah masa kecil Wonho. Ternyata, Wonho pernah tinggal di New Zealand. Tapi dia kembali ke Korea dengan ayahnya saat orang tuanya cerai. Sedangkan ibu dan adiknya tetap tinggal di New Zealand. Kebetulan pohon plum di rumah itu sedang musim panen. 배부르다. 넌 좋겠다. 잘하는 것도 많고 하고 싶은 것도 확실해서. 난 딱히 없거든. 그거 잘하잖아. Yes or no. 삐. 야! 이씨. 예뻐, 너 목소리. 뭐? 그냥 좋아서. 괜찮아? 너가 그랬지? 나 안 했어. 너가 그랬잖아. 응. 저기 같이 영화 볼래? 싫음 말고 들어갈게. 보라야. 주말에 보자. 간다. Alamak. Malam itu dia langsung curhat ke Yeondu tentang perasaannya pada Wonho di email. Sebelum hari H nonton bioskop bareng Wonho, Bora yang baru aja belanja tiba-tiba dihadang Hyunjin. Dipaksa ikut nongkrong di toko es krim tempat Wonho kerja. Di tengah keawkwardan ini, tiba-tiba Yeondu pulang ke Korea tanpa memberi kabar. Pengobatan jantungnya berhasil. Tapi saat menyinggung soal Hyunjin, ternyata selama ini mereka salah. Hyunjin yang Yeondu maksud adalah Wonho. Entah kenapa saat itu dia memakai jas milik Hyunjin. Harapan Bora pupus. Karena email yang dia kirim tentang Wonho belum dibaca Yeondu, dia pun menghapusnya. Dan sebagai teman yang baik, dia rela mengorbankan perasaannya demi kesenangan Yeondu. Saat hari H nonton bioskop, Yeondu disuruh Bora menggantikannya. Malamnya, Wonho mengirim pesan suara. Tapi tidak Bora lanjutkan karena takut Yeondu mendengar. Tengah malam dia pun mengendap-endap keluar untuk menelpon Wonho. Wonho yang bucin buru-buru menemuinya. Tapi tekad Bora sudah bulat. Dia benar-benar merelakan perasaannya demi sahabatnya itu. Wonho sebenarnya pingin ngasih surat yang berisikan tentang cerita pertama kali dia bertemu dengan Bora. Dan langsung cinta pada pandangan pertama. Alasan kenapa Wonho meminjam CD P-pop itu dikarenakan saat pertama bertemu, Bora sembunyi-sembunyi mengambil CD itu di toko ayahnya. Makanya Wonho jadi penasaran sama CD itu. Mulai dari naik bus pertama di hari pertama masuk SMA, Bora yang menguping di UKS. Pokoknya Wonho mulai memperhatikan Bora setiap saat. Dia juga sempat cemburu karena merasa kalau Bora suka pada Hyunjin. Tapi hatinya teguh pingin mendapatkan hati Bora dimulai dari hari di saat mereka 큰일이다. 네가 좋아서. 그런 엄청난 말을 해놓고 마치 없던 일처럼 기억을 못하더라. 정말 나였을까? 아님 현진이라고 착각한 걸까? 수없이 물어보고 싶었지만 야, 뽕으로! 그럴 수 없었어. 이제야 네 마음을 알았는데 나는 곧 뉴질랜드로 돌아가야 돼. 하지만 꼭 다시 돌아올게. 좋아한다. 나보라. Tapi harapan itu sirna. Bora mulai menjauh. Kegiatan klub menjadi awkward. Suatu hari, mereka pergi ke Seoul untuk tugas klub. Hyunjin dan Yeondu ikut. Karena jarang-jarang mereka ke Seoul, mereka pun sekalian jalan-jalan ke taman bermain di sana. Karena Yeondu katanya pingin menembak Wonho, Bora seakan memberi waktu mereka berduaan. 안돼 가자. 딴 거 타자. 미안 계속 너 때문에. 아니야 괜찮아 왜 너 때문이야. 그런 거 타고 와. 나 구경하고 있을게. 롤러코스터 탈 사람?
눈치가 없냐? 보라야, 같이 다녀와. 너 롤러코스터 엄청 타고 싶다고 했잖아. 나 여기서 기다릴게. 아, 그럴까? 그럴래? 응. 롤러코스터 타러 가자. 너네 둘이 앉아서 여기 쉬고 있어? 여기 앉을까? 저기 구경이라도 할까? 연두야, 미안한데 나도 롤러코스터 타고 싶어. 재밌겠다. 내가 탈게. 지나갑니다. 너는 왜 나와? 보라랑 할 말 있대서. 그때 괜찮을까? 고소공포증 있거든. 뭐? 왜? 둘이 좋아하잖아. Hancur hati adik bang. Setelah naik roller coaster, Wonho jujur kalau sebenarnya beberapa hari lagi dia akan pindah ke New Zealand lagi. Tapi Bora malah berkata kalau itu bagus. Hancur hati abang dek. 정말 그렇게 생각해. 동생 보고 싶다고. 나 떠난다고 서운할 줄 알았는데 다행이다. 그동안 고마웠다, 나보라. Pulang dari sana, Yeondu yang tahu kalau ada sesuatu antara Bora dan Wonho menanyakannya. 너 풍은호 좋아하지? 왜 말 안 했어? 너 돌아오기 전에 그냥 지금은 아니야, 연두야. 내가 그걸 어떻게 믿어? 지금까지 감쪽같이 나 속였잖아. 왜 말을 그렇게 해? 나 일부러 그런 거 아니야. 다 너를 위해서. 날 위해서? 너 진짜 뻔뻔하다, 나보라. 나 이렇게 바보로 만들어놓고 날 위해서라고. 너 그냥 너만 편하자고 그런 거 아니야? 그럼 내가 뭘 어떻게 했어야 돼? 미국 갈 때 얼마나 힘들어했는지 나 알고, 너가 걔 얼마나 좋아했는지, 얼마나 보고 싶어했는지 내가 다 아는데 내가 그 상황에서 어떻게 그런 말을 해? 내 고작된 마음 하나 때문에, 걔 하나 때문에 우리 사이 이렇게 힘들게 고작 걔 하나 때문에 상황 이렇게 만든 거 너잖아. 나 풍은호를 정말 좋아해. 근데 걔가 우리 사이 갈라놓는다고 하면 나 100번도 1000번도 포기할 수 있어. 나한테도 제일 소중한 건 너였다고. 네가 나 신경 써주는 거 알아. 네가 돌봐야 할 환자가 아니야. Egois banget anjir nih cewek. Pulang dari sana, Yeondu pingin menghapus semua email-email mereka berdua. Tapi tidak sengaja, dia melihat email yang dihapus Bora, yang masih ada di halaman trash. Akhirnya dia sadar dan tidak memaksakan kehendaknya. Besoknya dia ngobrol empat mata dengan Wonho dan menceritakan kesalahpahaman di antara mereka. Yeondu juga sadar kalau Bora baik banget, selalu mengedepankan perasaan Yeondu dibanding perasaannya sendiri. Karena besok pagi Wonho sudah harus pergi, malam itu dia berniat pingin menemui Bora. Tapi kebetulan sekali adik Bora drop dan harus dirawat di rumah sakit. Saking paniknya, dia nggak sempat ngecek pagernya. Alhasil, sampai pagi pun Wonho menunggu Bora nggak pulang-pulang. Saat baru aja jam masuk sekolah, Yeondu pura-pura pingsan dan sudah bekerja sama dengan Hyunjin untuk mempertemukan Bora dan Wonho terakhir kalinya sebelum dia pergi. Bora meminta maaf dan mencurahkan isi hati yang sesungguhnya. 미안해. 영화 보자고 해놓고 너 촬영하는데 맨날 다시만 하고 내가 자주도 너무 많이 먹어서 미안해. 너 떠난다고 했을 때 너 사실 너무 슬펐는데 내가 괜찮은 척해서 미안해, 은호야. 내 마음은 그게 아니거든. 너 안 좋아한다고 내가 거짓말한 것도. 왜 웃어? 뭐가 그렇게 미안하냐? 그냥 좋아한다고 말하면 되잖아. 여기서 그런 말 어떻게 하냐? 난 행복했어. 너와 함께한 모든 순간이. 좋아한다, 나보라. 나도. 뭐라고? 안 들려? 좋아한다고! 진짜 많이 좋다고! 조금만 기다려. 곧 다시 돌아올게. 울지 말고. 우리는 헤어졌다.
Hari-hari berlalu. Yeondu akhirnya betulan dekat dengan Hyunjin. Sedangkan Bora menjalani LDR dengan Wonho. Bora lulus SMA dan keterima di univ pilihannya. Sampai suatu ketika Wonho nggak pernah lagi membaca email dari Bora, apalagi membalasnya. Wonho hilang bagai ditelan bumi. Karena itu, perlahan Bora mulai membuka hatinya pada orang lain. Sampai suatu ketika, saat kencan buta, alangkah kebetulan, cowok ini punya nama yang sama dengan Wonho. 이름 참 예쁘시네요. 운호라고 해요. 정운호. 이런 자리가 좀 어색하죠. 저도 소개팅이 처음이라. 보라 씨. 죄송합니다. 보라씨 울지 마세요. 나 이제 진짜 너 잊을 거야. 너 안 기다려. 나 그냥 너 죽었다고 생각할 거야. 나중에 너 보고 싶다고 찾아와도 내가 절대 안 말려줄 거야. 나 포기하지 마. Kembali ke timeline masa kini. Bora pulang ke rumah orang tuanya. Di sana dia menemukan paket yang ditujukan untuknya. Bora pun mengunjungi pameran yang tertera di undangan itu. Di pameran itu, ada beberapa kenangannya dengan Wonho dipamerkan. Ternyata, alasan Wonho hilang bak ditelan bumi karena Wonho sudah tiada. Si penyelenggara pameran ini adalah adiknya. Dia kenal dengan Bora karena Wonho selalu bercerita tentang Bora pada adiknya. Dia berterima kasih karena mungkin momen paling membahagiakan bagi kakaknya selama hidup adalah saat hari-harinya dihabiskan bersama Bora. Sepulang dari pameran, Bora meminjam pemutar CD ayahnya. Dan ternyata CD P-pop itu berisikan video-video hasil rekaman Wonho yang tentu isinya lebih banyak Boranya. Lalu diakhiri dengan rekaman terakhir Wonho. 안 들을 거야? 싫어. 나 아무한테 가지 마. 보라 너 친구야? 갈 거잖아. 형 자주 올 거야. 응? 자 그럼 카메라 똑바로 보고. 보라 누나, 해피 뉴 이어. 우리 형이랑 알바 누나 엄청 예뻐요. 근데 맞잖아. 보이지? 이제 21세기 새해야. 너 이거 보여주려고 새벽 4시에 일어났다. 한국은 지금 새벽 2시니까 아마 넌 자고 있겠지? 조금만 기다려. 곧 만나러 갈게. 보고 싶어. 21세기의 너가. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu jadi people pleaser. Selalu ngedepanin perasaan orang lain terlebih dahulu dibanding perasaan sendiri, itu cukup menyakitkan loh. Coba belajar jujur sama diri kamu. Oke, jadi itulah cerita alur film 20th Century Girl yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah cinta salah paham yang cukup mengharukan ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.